हॅलो फ्रेंड्स, कसं आसात तुम्ही? बरे आसात म्हूण चिंता. आज आयर्लंडात बरें वत पडला, वत पडय हांगा. वत पळयलें न्हू, असलं वत आमकां प्रूफ मेळचें. सो आतां तांकां समर स्टार्ट जाला, बरें वत. आज हांव रजेर आसा. बरी माशले कडी करून दाखयता तुमकां, सेम आमगेले गांवचे भशेन. समसे गांवची कडी आनी बरी माशले हाडला. माशले कडी कसं रांदता म्हण तुम्ही पळयात. ओके, वत पळोवन जालें तुमी. आतां माशले पळया, आयर्लंडाची माशली. ही जावन आसा सीबास म्हणटात हेका, सीबास. ही सेम शेवट्या भशेन रुचीक माशली. आनी ही तवली हांगा मेळटा. हांव घेवन येयला, सेम आमगे गांवचे भशेन करता. सो तवल्यांत कडी हाजी. आनी ताका जाय एक बरो टोमॅटो, आनी बरो एक मिरसांग, आनी बरो एक कांदो. इतलं घालून कडी करची ती हाजी. ओके ओके. आता माशले कट करता न्हू. माशले कस कट करची? सुरयेन न्हू, कोयत्यान बी न्हू. या डोळ्यातला इंडियासून पळया. आता कट करचे दाखयता तुमकां. ओके. पळयलें न्हू, माशले कट करून जाले. पळय कितलो बरे पीसस जालात. ही फ्रेश माशली. आनी फ्रेश माशले असल्यार मात्र बरी कडी जाता. तेन्ना मात्र कडी रुचीक जाता. माशले कडयेक उज्ज जाय, गॅस नाका आमकां. रुचीक जायना. ताकाच योन्ना वर्सून चूल हाडला. पळया चूल आनी उज्जो. हांगा लाकूड बी मेळटा. हळय इतले कापटे कुडकीस करून दितात. हळय हे कापट्या कुडक्यान उज्ज करता हांव भायर. पळय कितलो बरो उज्ज जाला. आतां ह्या उज्जार कडी करची. आतां तवली धरयला आनी आळ्यान बरें किरून खतखतो लागला. पळया खतखतो. बरो खतखतो. गज 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 खतखत देवका. आनी ही पळय आतां माशली रेडी आसा. आनी बेगीन खतखत चड जाता तरीच हांव तेंत घालता माशली. ओके. पळय खतखत येयला, बरे पीसस. हा 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 हा. कितलो बरें माशली ही. बरोबर मळ्याती आसा. आनी माशली घालता. हे बडीक. सेम गांवचे भाशेन, काही डिफरन्स ना. पळया. ओके. सका बेगीन ते असे करता. लेरा. आनी कितें जाय? सेम गांवचे भशेन. पळया. ही नंबर 1 कडी जाता. आनी चर्चांनी नांदे. तुमी बी अशी करून खाया. ओके. आता दनपार जाले. पोटा भूक लागला आनी कडी बरी जाला. पळय वाडून गेला. आनी आतां जेवणाक टायम. तुमी बी अशी करून रांदून जेया. नेक्स्ट आनी बेगी व्हिडिओ घेवन येता दुसरो. पळयत रावा. आनी तुमकां लायक जाल्यार कमेंट करा. ओके. थँक्यू.